Oh kita সাদা টাকা দিগা কত কত লেখার নামটা দিও নামটা কি আসলে শ্যামল শ্যামল ওই শ্যামলদা পরমারে 500 টাকা আমরা স্টুডেন্ট আমরা একটা দেওয়া যায় না 300 টাকা তো 300 টাকা দেওয়া 100 দিলে 100 টাকা দিও 100 টাকা কিছু নাম দাও পারা কত তো আপনি কি জবরদস্তি করে আমরা তো জবরদস্তি নাহলে আমরা যেটা পারি এটা দিব তো আরে অত কথা কইও না তেসরা করে কথা কইও না আমরা লাগে তোমার লগে আমি দুধ দুলুম করতেছি না শোনো তেসরা করে কথা কই করে দাঁড়া দাঁড়া আমরা দেশ তো কইছেন এই শোনো তুমি দাদা ভাড়া দাও কত হ্যাঁ ভাড়া দাও কত আমরা তো 2700 এটা কম 2700 তো হ্যাঁ। আচ্ছা 2700 টাকা বছরে কত দাও হিসাব করো হিসাব করো 7 ধরো 84 8400 আর 24000 32084 দিতে পারছো 32400 টা বছরে ভাড়া দাও আর আমরা বছরে একদিন আইছি তোমার কাছে 300 টাকা লেখা তোমরা দিতে পারতা না এটা কোনো কথা হইলো নাকি তাহলে ঘর ছেড়ে দাও আমার কথা থাকুন লাগতো না হ্যাঁ 1 টাকা কম হতো না 1 টাকা স্টুডেন্ট দেখে আমরা 300 টাকা লিখতেছি সব বাড়ি 300 টাকা অন্য আমরা গানে তো দাদা জানো না অন্য গানে দাদা আমরা তো গরিব মানুষ দেখি এটা কম দামি ভাড়া থাকি না না তুমি না কথাটা না কইছো এটা খুব খারাপ কইছো তোমার কি আমি জুলুম করতেছি দুর্জম কথা আপনিও একটু রাগে রাগে কইছি তেল লাগি তুমি তো যেভাবে সুটটা দিছো তাই ভাবে তো কথাটা কম লাগবে প্রত্যেকটাই তা নয় দাদা কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট থেকে 300 টাকা করে ন্যূনতম নেবে ঠিক আছে এখন এটা তো আপনার থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট নিতে আপনার থেকে নিলে তো এটা আমি হেরার প্রতি বেমানি করলাম ঠিক আছে প্রত্যেক জনই দিতে আছে 300 টাকা ঠিক আছে আমরা 10 তারিখ আমো তোমরা সবাই শুনো 10 তারিখ দেখা দিবা কিন্তু 300 টাকা করে সবাই ঠিক আছে হ্যালো আর কি আয়স না 10 তারিখ আই 15 তারিখে দেখা দিবা বললাম ঠিক আছে হ্যাঁ দাদা আচ্ছা মালিকের নামটা দেন একটু রসিদ দিয়ে দেয় আরে মালিক আছে না তুই কথা তো ভাই এখান থেকে মালিকের নাম কি মালিকের নাম কি তো দিয়ে গেছিলাম তো মালিকের দা মুংতা হুমো না থাকুক না ফোন করে দিব কিরিত দেবর মা কিরিত ওই তো ওনার 3000 টাকা হ্যাঁ ঠিক আছে কিরিত 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 দেবর মা দিতে বাবা কিরিত কিরিত ইরি ঠিক আছে এটা ওনার লেখছে এই মালিকের ফোন নাম্বারটা তো সম্মান আছে তো তোমরা দি বাবা আছে উনার মন হইছে Eight seven 82 39 70 तो ये वीडियो का कौन समझा दो ऐसा वीडियो देखने के बाद मैं कभी खामोश बैठने के लिए मन नहीं करता है। सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, आप अगर भगवान को मानना है, आप अगर भगवान को प्रार्थना करना है, आप अगर भगवान को सम्मान देना है, तो अपनी पैसा से, अपनी दम पे, अपनी मन से करिए ना। क्यों दूसरे के पास से ज़बरदस्ती पैसा लेके भगवान को सम्मान करना चाहता है? अगर सचमुच में ये भगवान से ही होता तो क्या भगवान को ये अच्छा लगता? आप लोगों ने जिस तरह से लोगों के ऊपर चांदा लेके ज़बरदस्ती चांदा लेके भगवान के पास प्रसाद चढ़ाने के लिए कोशिश करता है। अगर सोचिए इस तरह से बेईमान तरीक़े से भगवान को मानना है, भगवान को पूजना है, विश्वास करना है, उसको पूजा करना है, तो ये भगवान के साथ गलत नहीं हो रहा? थोड़ा तो भी दिमाग रहना चाहिए इंसान लोगों को। आप आपकी भगवान को मान रही है, पूजा कर रही है, उसके ऊपर प्रसाद चढ़ा रहा है, तो अपनी दम से, अपनी मन से, अपनी हाथ से, अपनी आपके पास जो है उससे करिए। ये तो गुंडागर्दी करके दूसरे लोगों के पास पैसा लेके उनका भगवान को चराने के लिए कोशिश करते हैं। क्या भगवान ने कभी बोला कि तुम गुंडा करके दूसरे के पास से पैसा लेके चांदा लेके हमें प्रसाद चढ़ाओ? कभी बोला? बेशर्म लोग है। अगर इतना ही दम नहीं है भगवान को मानने के लिए, भगवान के पास प्रसाद चढ़ाने के लिए आपके पास दम नहीं है,
तो आप दूसरे को इस तरह से ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जिसका मन पे जितना है उतना देखा, उससे ज़बरदस्ती करना नहीं चाहिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि लोगों के पास ज़बरदस्ती चांदा लेके मुझे प्रसाद चढ़ाओ। ये हो रहा हमारा त्रिपुरा राज्य में भी, जो ये दुर्गा पूजा का समय में लोगों के पास ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। क्या कौन सा किताब में, कौन सा धर्म का किताब में ऐसा लिखा है कि भगवान ने कहा कि मुझे चढ़ाने के लिए, मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए किसी लोगों के पास ज़बरदस्ती पैसा लेके प्रसाद लेके आओ, मेरे को चढ़ाओ बोल के? कौन सा किताब में लिखा है?